Good morning, everyone. My name is Abita Putri Ibrahim, and I will serve as the interpreter for today's session. I will be interpreting from Indonesian into English. Thank you. Climate change. Mungkin kalian pernah dengar istilah tersebut. Bahkan kalian mungkin telah mendengar bahaya-bahaya dari aksi iklim. So, the title of this talk is climate change, and you may have heard the term climate change before. You might have also heard about the dangers caused by the climate change. Namun, bagaimana sih kita bisa melawan aksi iklim? But however, the question is, how can we respond to the climate change? Itulah yang saya dan Daryl akan bahas hari ini. So that is what we, Daryl and I, will discuss today. Pertama-tama, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Fatan Delvin Darismara. Saya Daryl Alfariski. So first of all, please allow us to introduce ourselves. My name is Fatan Delvin Darismara, and my name is Daryl Alfariski. Dan hari ini kita akan membahas tentang climate action. And today we will be discussing about climate change. Jadi, saya akan membahas tentang pengertiannya dulu. Climate action secara menyeluruh adalah upaya manusia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan beradaptasi terhadap perubahan yang sudah terjadi. So, first of all, to begin with, I will explain about the definition of climate change. So, climate change refers to human efforts to reduce the impact of the climate change and to adapt to change that have already exist. Hal ini mencakup kegiatan seperti mengurangi gas emisi rumah kaca, menghemat energi, menjaga lingkungan, dan lain-lain. So these efforts include like reducing greenhouse gas emissions, saving energy, protecting the environment, and many other actions. Climate action ini sangat penting karena jika tidak ada aksi nyata, maka kondisi lingkungan kita akan lebih memarah sehingga dapat mengancam kehidupan manusia dan juga ekosistem global. So, climate action is very important because without our real actions, environmental condition might be continue to get worse, and which can danger or threaten human life as well as the global ecosystem. Sistem global. Mungkin pikiran kalian sekarang adalah mengapa kita harus peduli tentang climate action? Okay, so now you might be questioning or thinking like, why should we care about climate actions? And yeah. Nah, jadi selanjutnya kenapa sih kita tuh harus peduli dengan climate action? Nah, karena climate change ini bisa kita rasakan sendiri dampak-dampaknya. Okay, so the reason why we should care or why we should pay attention about climate change is because we can already feel the effects of the impacts of climate change in our daily lives. Nah, mungkin kalian nih yang mungkin pulang pakai motor gitu, mungkin ngerasa panas gak sih? Lebih panas daripada biasanya. Nah, itu tuh salah satu dampak dari climate change ini. Okay, so for example, for those of you who ride motorcycles, you may notice that the weather feels a bit hotter than usual. So this is one of the real effects of climate change. Nah, selain itu ada apa aja sih? Nah, pertama ada kebakaran hutan, kedua ada
es di kutub yang mencair, dan yang ketiga ada kekeringan. Okay, so what are the other effects of the climate change? So the climate change also causes like a forest fires and the melting of the ice, the polar ice, and also um, dry like droughts. Yeah. Nah, selain itu tadi, dampak dari climate change ini juga meliputi ketersediaan air bersih yang menurun, makanan yang mungkin sulit dicari, sehingga banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Okay, so the climate change also leads to a decrease of clean water and food, which prevent many people from meeting or reaching their basic needs. Tak hanya itu, climate change ini juga dapat berdampak ke hewan-hewan dan mungkin tumbuhan juga karena ekosistemnya yang terganggu. Okay, so furthermore, climate change can also affect the animals, not just us, and also the plants, because the climate change disrupt their ecosystem. Oke. Jadi tadi Darel sudah bahas bagaimana cara untuk apa dampak-dampak dari climate change. Sekarang sebenarnya gimana sih kita bisa berkontribusi terhadap climate change? Okay, so previously Daryl has already explained the impacts of climate change, but now the question is, how can we contribute to climate action? Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil seperti pengelolaan air dengan baik, penggunaan plastik yang kurang, ataupun menghematkan energi, jika dilakukan bersama, itu dapat membantu lingkungan kita dengan impak yang sangat besar. Okay, so we can start with a very small step, such as managing water wisely. We can use the water wisely, and then reducing the use of plastic, and also saving energy. And if we done these actions like collectively, we can have a significant positive impact on the environment, and Dan juga dapat mengurangi gas emisi rumah kaca. it can also help reduce the greenhouse gas emission. Nah, jadi selanjutnya siapa yang bisa membantu dalam terjadinya climate change ini? Yaitu dalam bentuk aksi. Nah, jadi yang dapat membantu dalam climate change ini yaitu kita. Okay, so who can take part in the climate change? The answer is simple. It is our responsibility to take part in climate actions. Nah, tujuan utama SDG nomor 13 ini memerlukan kolaborasi antar pihak, upaya bersama seperti mengurangi emisi, kerjasama internasional, dan lain-lain untuk menghadapi tantangan iklim yang ekstrim. Okay, so the goal of SDG number 13 is to emphasize the importance of collaboration among all parties, of course, including emission reduction, international cooperation, and also other collective actions to face the extreme climate challenges. Nah, tujuan SDG nomor 13 ini tidak hanya untuk melindungi lingkungan saja, tetapi juga untuk memastikan masa depan yang aman dan sejahtera. Okay, so the goal
of the SDG number 13 is not only about protecting our environment, but also about ensuring a safe and purpose and a better future. Jadi, untuk menyimpulkan semua yang telah saya dan Daryl bahas, aksi iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan Okay, so to conclude, climate action is our responsibility. langkah-langkah kecil dan dukungan terhadap inisiatif yang lebih besar, kita bisa memperbaiki lingkungan kita untuk generasi kini dan generasi yang mendatang. Okay, through with a small daily actions that we can do and support for a larger scale, we can improve our environment for both present or maybe our future generations. Saya Fatan. Dan saya Darel. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so I am Fatan and I'm Daryl. That concludes our discussion for today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.